ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ଏନେଇ ଏକ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ଛାତ୍ରନେତା ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର 31ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କ ଭଳି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ବିଶାଳ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ସଦର ବ୍ଲକରେ ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଦର ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଦାବି, ସଦର ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେଉ କି ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲଏଜ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦାବିରେ ତାଙ୍କର ଆମରଣ ଅନଶନ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଡୁବଡୁବି ନଦୀ ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପଲିଥିନ୍ ଓ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ ଓ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ହକ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। देखो 2024 जो विधानसभा निर्वाचन होची सेथरे बालेश्वर सदर विधानसभा निर्वाचन मंडल स्वाधीन प्रार्थी भाव आम निर्वाचन लड़वा जाऊँ एक कथा आपण मान जनवा डाकली एवं यार मुख्य कारण होची जे बालेश्वर जनसाधारण को भुआ बुलेकी मान्यवर प्रधानमंत्री और मान्यवर मुख्यमंत्री ना दीदीटा निर्वाचन गलानी लोक जो समस्या रहा कथा रही पीवा पानी आरंभ कर रास्ता घाट संपूर्ण आज असजड़ा बालेश्वर सहर अवस्था आपन समस्त जानती पुणी नवम श्रेणी फेल होता बालक पुणी आउ थे आसी दशम श्रेणी को प्रमोशन पाइबा लोक आगे प्रत्याख्यान करेंगे। आमर राजनैतिक अभिज्ञता विगत 15 वर्षर अभिज्ञता को लेकिन आम बालेश्वर सदर स्वाधीन भाव निर्वाचन लड़ू। देखो आमको मु आज भी आपन गोटे पद कथा कहवाई चाहे जो मैंने केवल दल ना जितवाई चाहूँगी निजर अभिज्ञता निजर दक्षता न थाई ताकू एथर बालेश्वर सदरवासी प्रत्याख्यान करेंगे और विक्रम पंडा को भोट देकी जिते। देखो कांग्रेस कहीपर मोर से धारणा ना जो कांग्रेस टिकट देती कांग्रेस कहीपर राजनीति से नवा कथा अच्छा मोर प्रति सम्मान अच्छी श्रद्धा अच्छी किंतु जो जून 1 भोटिंग हम 4 रिजल्ट बाहर ए विषय सब कथा परिष्कार किंतु आम लड़ई हम उभय बीजेडी बीजेपी जो प्रार्थी होती स्वरूप दास आउ मानस दत्तन सिंह। देखो मु आज भी कहूँ कांग्रेस जे प्रार्थी होती कांग्रेस से जो नवा कथा प्रति मोर श्रद्धा अच्छी सम्मान अच्छी किंतु प्रकृत लड़ी मोर बीजेडी बीजेपी संगे आमर जहाँ मुद्दा अच्छी 15 दिन पर मु विजन डॉक्यूमेंट देवी बालेश्वरवासी को पुणी आउ थे डाकबी मत हेल्प करेंगे आप आमर जहाँ 10 वर्षर कार्यक्रम अच्छी एवं आगामी 10 वर्ष 15 वर्ष आम कौन करने चाहूँ तार पूरा विजन डॉक्यूमेंट आम बालेश्वर को देवु और आह्वान करी उभय मानस दत्त और स्वरूप दास ये दी जन विजन डॉक्यूमेंट बालेश्वरवासी को दिखाँ 9 तारीख क्वालिफिकेशन मो क्वालिफिकेशन कथा कहली मुझे कहारी क्वालिफिकेशन पचारनी मुझे निर्वाचन लड़ाई चाहूँगी मुझे मो क्वालिफिकेशन कहूली मुझे कहारी क्वालिफिकेशन विषय पचारनी चैलेंज करनी कही राजनैतिक अभिज्ञता विषय आप भूली जाऊँगी राजनैतिक अभिज्ञता को लेकिन चैलेंज करी जो दी जन प्रार्थी होती राजनैतिक अभिज्ञता आमठू बहु पछरे। अन्यमानक मध्य विक्रम पंडा समर्थक साहेबा अख्तर अब्दुल इस्राइल प्रमोद माझी हिमांशु पुहाण सुशांत रणा शेख अब्दुल रहीम जियालुल रहमान मनोज कुमार नायक प्रमुख यह सांबादिक सम्मेलन में उपस्थित थिले।